محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعم الذات والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلی أتباعهم الذين ورثوا الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، صدق الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم عليه۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں، اور جیری میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں، اور جس نادیاں قسماں عرش تے رب چاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین و امام المجاہدین، نبی کائنات محسن انسانیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ، جنہیں بیٹھے ہو انہیں درود پڑھن اندر بھی نظر آؤ، باہر دے بھی بولو اندر لے بھی بولو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام تو بعد، حضرات ذی وقار
اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے انسان نو پیدا کرن تو بعد او دی روزی دا بندوبست فرمایا، اور اللہ پاک دا فضل و کرم ہے جس اللہ نے ایک بار پھر اس کانفرنس دے اندر حاضری دا موقع نصیب فرمایا۔ میں اللہ دے گھر اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ علماء کرام دا آنا، تساں احباب دا سننا، اللہ تعالیٰ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ چند منٹ دی گفتگو دے اندر جو آیات الکریمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیات مبارکہ نو میں مد نظر رکھ دے ہوئے میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے گفتگو کرانگا۔ علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے، جس طرح ہی کوئی اگلا خطیب پاکستان تشریف لے آئے میں اپنی بات نو سمیٹ لانگا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات دے اندر 1.25 لاکھ نبیوں نو مبعوث فرمایا، آخر تے آخر الزمان پیغمبر تشریف لے آئے۔ انہاں دی عظمت و شان کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کل ایک سوال کرن والا سوال کردہ ہے کہ اے امی عائشہ منو پیغمبر دے اخلاق، پیغمبر دے کردار، پیغمبر دی شان و عظمت دے بارے کچھ دسو۔ امی عائشہ فرماندیہ نے اے سوال کرنے والے، کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دی عظمت بیان کردہ ہے، سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق بیان کردہ ہے۔ پھر میں اس بات تے غور کیتا، فکر کیتا کہ امی عائشہ نے ایک کیوں آکھیا کہ سارے دا سارا قرآن پیغمبر دا اخلاق اور کردار ہے۔ دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی انسان نے، انہا انسانہ دی زبان تو نکلن والا جیرا بھی حرف ہے، او دا آغاز حروف تہجی تو کیتا جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان کیا ہے؟ قرآن دا ایک پارا نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، پورے دا پورا قرآن پیغمبر دی عظمت ہے، اور ہر سپارے دا آغاز، سورت دا آغاز، آیات دا آغاز، لفظ دا آغاز او دے حروف تہجی تو کیتا جاندہ ہے۔ میں جتوں تک سمجھنا کہ حروف تہجی دا حرف میرے پیغمبر دی عظمت بیان کردہ ہے۔ کس طرح؟ حروف تہجی، الف تو میرے محبوب علیہ السلام احمد مجتبی بن کے آئے، با تو میرے محبوب علیہ السلام بدر منیر بن کے آئے، تا تو میرے محبوب علیہ السلام تاجدار الانبیاء بن کے آئے، سا تو میرے محبوب علیہ السلام ساقہ بن کے آئے۔ اسی طرح جیم تو میرے محبوب علیہ السلام جہاد کرنے والے بن کے آئے، ہاں تو میرے محبوب علیہ السلام حامل قرآن بن کے آئے، خا تو میرے محبوب علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے، دال تو میرے محبوب علیہ السلام ڈران والے بن کے آئے، زال تو میرے محبوب علیہ السلام ذخیرہ آخرت لے کے آئے، را تو میرے محبوب علیہ السلام راہ ہدایت لے کے آئے، زال تو میرے محبوب علیہ السلام زہد التقوی والے بن کے آئے، سین تو میرے محبوب علیہ السلام سراج منیر بن کے آئے، شین تو میرے محبوب علیہ السلام شہید و مبشر بن کے آئے، صاد تو میرے محبوب علیہ السلام صادق امین بن کے آئے، زواد تو میرے محبوب علیہ السلام ظلمت نو مٹان والے بن کے آئے، توآ تو میرے محبوب علیہ السلام طیب و طاہر بن کے آئے، زواد تو میرے محبوب علیہ السلام ظلمت دے اندھیرے نو مٹان والے بن کے آئے، عین تو میرے محبوب علیہ السلام عمل کرن والے بن کے آئے، غین تو میرے محبوب علیہ السلام غازی بن کے آئے،
فا تو میرے محبوب علیہ السلام فکر آخرت لے کے آئے، غاف تو میرے محبوب علیہ السلام غازی بن کے آئے، موٹے کاف تو میرے محبوب علیہ السلام قاری القرآن بن کے آئے، چھوٹے کاف تو میرے محبوب علیہ السلام کتاب اللہ دی دعوت دین والے بن کے آئے، لا الہ الا اللہ دی تعلیم دین والے بن کے آئے، میم تو میرے محبوب علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے، نون تو میرے محبوب علیہ السلام نور ہدایت لے کے آئے، وا تو میرے محبوب علیہ السلام وضحا دا چہرہ لے کے آئے، ہاں تو میرے محبوب علیہ السلام اہدنا الصراط المستقیم دی جامع دوا لے کے آئے، یا تو میرے محبوب علیہ السلام یا ایھا المزمل بن کے آئے، اور پھر یا تو میرے محبوب علیہ السلام یا ایھا المدثر بن کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسی طرح قرآن کولو ہر پارے کولو میں نبی پاک دی شان پوچھی، میں قرآن کولو نبی پاک دی عظمت دے بارے مقام دے بارے پوچھدا چلا گیا، اور قرآن میرے پیغمبر دی عظمت بیان کردہ گیا۔ چند منٹ جے لو توجہ کر لو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دنا لبتے آئے درود برے پیار نل محبت نل ذوق نل شوق نل پلو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دی عظمت کائنات دے رب نے قرآن دے اندر جگہ جگہ بیان کیتی ہے۔ میں قرآن کو لو نبی دے چہرے دے بارے سوال کیتا، قرآن کہندا والضحیٰ، میں قرآن کو لو نبی دیاں زلفاں دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا واللیل اذا سجا، میں قرآن کو لو نبی دے ہونٹاں دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا ما ودعک ربک وما قلا، میں قرآن کو لو نبی دی پیشانی دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں قرآن کو لو نبی دے سینے دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا الم نشرح لک صدرک، میں قرآن کو لو نبی دی کوثر دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر، میں قرآن کو لو نبی دی چادر دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا یا ایھا المدثر، میں قرآن کو لو نبی دی کمبل دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن کو لو نبی دے بارے سوال کردہ چلا گیا تے قرآن لری پروندہ چلا گیا، میں قرآن کو لو نبی دی رحمت دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں قرآن کو لو نبی دے صحابہ دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میں قرآن کو لو نبی دی ساری زندگی دے بارے سوال کیتا، قرآن آندا لقد کان لکم فی رسول اللہ
उसवतुन हसनतुल लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। मैं कुरान कोलो नबी देस मिराज दे बारे सैर दे बारे सवाल कीता। कुरान नांदा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। मैं कुरान कोलो नबी दी सहाबिया खोला खोला दे बारे सवाल कीता। कुरान नांदा कद समे अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तशतकी इलल्लाह। मैं कुरान कोलो नबी दी रहमत दे बारे सवाल कीता। कुरान नांदा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। तर्जुमा सुन लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन्हां सारियां आयतां दा तर्जुमा। ओ क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में आका को मेरे देखो कुरान के पारों में। और जिब्राइल अम्मी बोले फलकों के मकी बोले। क्या बोले कि तुझे साना हसी देखा आका लाखों में हजारों में। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर दी शान मुकाम क्या है। सैयदिना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर देने। एक दिन मैं अपने पैगंबर दे कोल चलदा चलदा जा रहा वा। मेरे पैगंबर ने मेरे वल नजर पाई। फता बस्सम रसूलुल्लाह। मेरे पैगंबर मेरा चेहरा देख के मुस्कुरा पे। जदों मेरे पैगंबर मेरा चेहरा देख के मुस्कुराए नबी पाक दी मुस्कुराहट दी वजह करके मैनू अपने पैगंबर दे दंद नजर आ गए। हजरत उमर फारूक फरमांदे ने कायनात दे लोगो पूरी कायनात दे अंदर मैं ऐसी सोनी चीज आज तक नहीं वेखी जिड्डे सोने मैं अपने पैगंबर दे दंद वेखे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इड्डे सोने मेरे पैगंबर दे दंद। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने एक रात आसमां ते 14वीं रात दा चंद पिया चमकदा सी। मदीने दे अंदर आमिना दा लाल पिया चमकदा सी। कदी मैं 14वीं दा चंद वेखा कदी मैं आमिना दा लाल वेखा केरा चंद सोना है। मेरे कोल फैसला नहीं सी पिया हुंदा केरा चंद सोना है। हत्ता कि मैं इस फैसले ते पहुंच गया 14वीं रात दा चंद सोना नहीं मदीने वाला आमिना दा मोहम्मद बहुता सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हुसन है मेरे पैगंबर दा। ए मुकाम है मेरे पैगंबर दा। कायनात दी मां आयशा सिद्दीका मोमिना दी मां कायनात दी मां आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने एक दिन एक यहूदन औरत मेरे घर अंदर आ जाती है। आके कहती है साडा यूसुफ अड्डा सोना है कि तुहाडे कुरान ने आख्या फकत ताना आई दिया हुन्ना जिन्ना ने हुस्ने यूसुफ देखा उन्होंने अपने हाथों ते छुरियां चला लिया। अम्मी आयशा ने जवाब दिता सुनना कोटली दियो बासियो। अम्मी आयशा फरमांदियां ने नी गल सुननी जिथों तक गल नबी यूसुफ दी नबी यूसुफ भी साडा ही है मगर रह गई गल हुसन दी। जिन्ना ने हुस्ने यूसुफ देखा उन्होंने अपने हाथों ते छुरियां चला लिया मगर जिन्ना ने हुस्ने मुहम्मद देखा उन्होंने अपनिया गर्दना कटवा दितिया।
امی عائشہ فرماندیاں نے مصر دیاں عورتاں نے نبی یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا انہاں نے چھریاں نو اپنے ہتھاں تے چلا لیا جے میرے سونے محمد نبی دا چہرہ ویکھ لیندیاں چھریاں نو اپنے دلاں تے چلا لیندیاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا مقام کی ہے قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ اللہ اکبر ترجمہ اللہ من نشرح لک سینہ میرے پیر دا بار والے ہو بولے ہو گل مکائیے اچھی آنکھو سبحان اللہ بار والے ہو تسی بھی بول پر روزہ رکھیا جے اچھی کو سبحان اللہ اللہ من نشرح لک سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیری گلی گیا او گلی میں کھا گیا جگہ دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا اللہ اکبر اللہ آخری گال جے سیدنا صدیق حضرت ابو بکر صدیق ملے کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ہجرت دا موقع شروع ہو گیا سفر شروع ہو گیا ہجرت دا نبی پاک نو کندیاں تے اٹھایا اور احد دا پہاڑ چڑھنا شروع کر دیتا ہے جنہاں نے احد پہاڑ دیکھے ہے انہاں نو پتہ ہے کہ احد پہاڑ دی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک نو کندیاں تے اٹھایا احد پہاڑ چڑھنا شروع کر دیتا جنہاں نے احد پہاڑ دیکھیا لمبائی چوڑائی پتہ ہے جدو احد پہاڑ چڑھ لیا اندر جا کے حضرت صدیق اکبر نے غار نو صاف کیتا غار صاف کرن تو بعد فرمایا اللہ دے نبی اندر تشریف لے آؤ اللہ دے نبی کی ویکھ دینے کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی گود خالی کر کے بیٹھے دینے او میرے یارے غار ایک ہی پیا کرنا ہے اللہ دے نبی تسی میری گود دے اندر سر رکھ کے تے اپنی تھکاوٹ اتار لو اللہ دے نبی فرمان دینے ہے میرے پیارے یارے غار میں تے پہاڑ چڑھے آئے تو منو چوک کر کے پہاڑ چڑھایا ہے میں جو تھکیا تو میرے نالوں ڈبل تھکیا ہے او صدیق میں سو جاگا میری تھکاوٹ تے لت جائے گی میں تیری گود نو اپنا بستر بنا لانگا میری تھکاوٹ سونا لت جائے گی او میرے یارے غار دسنا تیری تھکاوٹ کی میں لتے گی حضرت صدیق اکبر عرضہ کر دینے اللہ دے نبی تسی میری گود دے اندر سر رکھ کے آرام فرما لو تو آڈی تھکاوٹ سونا لت جائے گی میں صدیق دی تھکاوٹ تو آڈا چہرہ وے کے لت جائے گی ایڈا سونا میرے پیغمبر دا چہرہ لو پھر گل پلے بان لو سیدنا صدیق اکبر ہن آرام پہ نبی پاک انہاں دی گود دے اندر آرام پہ فرمان دینے غار دے ایک سوراخ تو بچو نکل کے ابو بکر صدیق تے اڈی تے دنگ مار گیا ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لکھاں نہیں کروڑا جانا قربان کر دیاں آج کوئی روند ہے او دے آنسو زمین تے ڈگ دینے آج کوئی روئے او دے آنسو رخسارہ تک آ کے رک جان دینے سیدنا ابو بکر صدیق روئے تے میرے صدیق دے آنسو نبی پاک دے چہرے تے پہ پین دینے میرے پیغمبر اٹھ گئے او ابو بکر کیوں پیار ہونا ہے اللہ دے نبی بچو نے ڈنگ مار لیا درد بریے میرے پیغمبر نے لعابے دہن کڑ کے صدیق اکبر دی اڈی تے لگایا اللہ نے شفا دیتی تے ترجمہ کرنے والا کر دے کہ لب لگیا پیرا مکیا نے او لب لگیا پیرا مکیا نے ہڈیاں ٹوٹیاں جھریاں نے پکھا مکیا نے
گیر دیا وا شانہ بدر منیر دیا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق تی اڈی تے لعابے دان لگایا میرے پیغمبر نے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو اتنی شان بخشی ہے جدی شان اتنی ہے او دے لعابے دان دی کی عظمت ہے کائنات دے او لوگو اسی وجہ تو تے اللہ دا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ کل دعا ہے اللہ سنا کے سمجھن دی اور پھر اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب ساجد شیخ پوری تشریف لے آئے نے تفصیلی خطاب فرمان گے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین